Hi guys, ito na po yung gagamitin natin na lubid na gagawing sarang-sarang. 25 meters nga pala ito guys. Yan. Yan guys, oh. Tingnan nyo. Ito guys, ito na dito. Ito yung guys, yung umpisa niya para makagawa tayo. Makabuo tayo. Tapos dito, yan. Nakuha nyo man siguro. Kasi lalakot po natin. Yan guys, yan. Okay, tapos pasok natin. Pasok. Tapos ito basta sundan nyo na lang guys. Kung sundan nyo. Ganyan. Diba guys? Yan guys, oh, tiga nyo guys, oh. Tapos, ganyan ulit natin. Yan guys, oh. Yan natin. Ulit-ulit na yan guys. Sabi ako. Mamaya ka na, mamaya. Ulit-ulit lang po guys. Hanggang matapos dito. Yan na guys, oh. Dalawa na. 26. Yung ginagawa ko guys. Kayo bala kung anong gusto niya. Yan. Hanggang dito. Hanggang kayo mahuli. Yan guys. Yan guys, oh. Yan guys. Bilisan na lang natin guys kasi mas mabilis pag ilagay natin sa paa. Ilagay ko na sa paa. Yan. Dito. Makikita nyo guys ganyan, oh. Nalagay ko na sa paa guys yung ito. Subo natin. Yan dito. Yan guys. Tapos ulit ulit. Yan. Tapos yan. Tapos ulit ulit. Ulit ulit lang guys. Yan, huwag mo nang pantay mo muna ganyan. Yan. Tapos pasok mo. Parang hindi mo nang pag nagpasok lang guys. Tapos ipitan natin guys. Sundan nyo guys. Sundan pa. Bilisan na natin. Nalito po lang. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 3, 4, 5, 6. Yan guys, yung kilalabasan niya. Oh, tiga mo. Yung kanina, binuknon natin guys. Yan, ihilahin lang natin yan. Ito yung kanina. Yan, yung binuknon natin. Nalala nyo itong kanina guys. Ito. Ito parang sunflower verde. Hello. Ito. Yan. Ayan na natin guys. Yan guys. Gusto bigyan flower, please. Ito yung hangganan niya. Yun dito. Ito tapos isulbong natin ulit dito. So sikat. Ganito guys, oh. Sundan nyo lang guys. Ganyan guys, oh. Ganyan, oh. Diba? Ito yung dulo niya. Bani yung aso ko? Tapos ito. Bani! Salpak po natin yan. Pataas naman. Kanina, palusong. Yung pataas naman. Tapos ganyan natin. Yan. Tapos, pataas ulit. Dito mo isasalpak sa pila. Sundan mo na lang guys dito. Yan. Tapos, pagkatapos dito, dito naman, oh, iikan natin to. Iangat natin to. Dito natin isalpak. Tapos, pagkahila natin, yan. Dito na po. Maglalak na po yan. Dito. Dito po guys, oh. Yan guys, yung kalabasan niya guys, oh. Ganyan. Ganito. Yan. Ganyan yung bukol niya. Kita nyo guys. Yan. Yan siya. Ganito na siya guys, oh. Ito. Tapos next ulit guys ito.
Yan, salpak ulit natin. Dapat nakahawak kayo dito. Yan. Yan ulit guys. Dapat pantay mo guys. Pantay mo. Tapos dito. Hawak ka dito. Dalawa. Daliri. Tapos salpak mo ulit dito. Taas ulit. Yan. Huwag mong bibitawan itong dalawa na to. Ito. Kasi subo mo dito. Subo mo. Tapos patas mo. Yan. Yan. Nag-lock ulit guys. Yan. Yan. Sundan mo guys. Tapos next ulit guys. Dito. Oh, next lang yan. Ito. Next. Yan. Guys. Oh. Pagpantayin ulit. Pagpantay na. Hop. Dalawang daliri. Hop. Tapos susuot ka yan. Dito. Pataas. Tapos huwag hayaang mawala to. Iangat ulit. Yan o. Subo mo ulit yan o. Yan. Sundan nyo lang guys. Para. Yan. Bilisan na natin guys. Para. Pan. Yan. Yan. Hila-hila lang yan guys. Dali lang yan. Isa. Yan o. Yan. Yan lang yan. Tapos adjust mo. Tapos next ulit. Tapos. Yan. Yan. Ulit-ulit yung guys yung ginawa ko. Binibilisan ko lang para habol yung para hindi ma-full memory agad. Yan, yung pinakadulo niya. Yan. Tapos, ito, extend tayo. Mag-adjust tayo. Ganyan. Yan. Ganyan guys. Kita nyo guys. Yan. Salpak ulit. Tapos, ganyan ulit. Yan. Ganyan. Ganyan o. Hawakan nyo dito para hindi siya galaw-galaw. Ganyan. Ilapit natin dito para magandang tignan. Yan guys. Tapos, pasok ulit. Ganyan. Ipantay nyo. Ganyan o. Pantay. Tapos, balik na naman yan. Pasok na naman. Hila. Ganyan. Tapos, higpitan. Tapos ito. Sa kabal. Yan. Guys. Yan. Pantay. Pagpantayin muna bago ka. Yan guys. So, yan. Pantay sila. Yan. Tayo sa finish line. Yun o. Yun. Up and down as Yan. the light of moon. Yan. O. Flower na malaki. Ano yung pinaka. O. Tapos dagdagan na. Tulungan na naman natin dito. Yan. Yan guys. Pagpantay natin dyan. Guys, tutuloy natin yung pagsubo dito. Ganyan guys oh. Iba na to guys. Iba-ibang kulay yung ginawa ko. Ganyan. Pataas. Tapos hilain. Tapos ipantay mo. Ganyan oh. Pantay. Tapos hawakan mo dito guys. Tapos isubo natin dito sa kabila. Tapos hila. Hila guys. Pagdating dito guys may kuwan. I-salp natin guys. Tapos hawakan natin ito. Yan. Hila ulit. Yan guys yung kalabasan niya guys. So, yan. Yan guys. Tapos hila. Yan. Yan. Guys, natalian na po natin guys ng interior goma. Yan. Tapos padublan liin natin mamaya ng ganito oh. Yan oh. Ganito. Maggunting tayo ng ganito tapos idubli natin dito oh.
para mas matibay siya. Nga pala yung bottle water guys. Tapos ginanting ko ng ganito. Ito. Yan. Tapos itatali natin. Idodobli natin po dito. Yan. Guys, na bulutan ko na po ng bottle water. Plastic ng bottle water. Malalay lang guys. Kaya para lang. Okay, okay na. Ayan guys, okay na po. Yan, ito. Tapos, talian natin ang guma. Natin. Guys, yung ring ng sarang-sarang natin guys, ganyan. Side by side, ganyan. Ganyan dapat guys. Kasi itong pinalibot ko na kulay yellow green, Mountain Dew yan guys. Yung ginanting ko, pinalibot ko dyan hanggang yung isang buo dito. Para mas matibay siya, hindi siya mabaklas. Hindi mabakla-baklas yung kuwan. Tinali ko dyan. Ito. Yung guma at saka bottle water ng 1.5. Yan. Isasalpak na lang dito yung net na ginawa ko guys. Guys, tutuloy natin yung pagsubo dito. Ganyan guys oh. Iba na to guys. Iba-ibang kulay yung ginawa ko. Ganyan. Pataas, tapos hilain. Tapos ipantay mo. Ganyan oh, pantay. Tapos hawakan mo dito guys. Tapos isubo natin dito sa kabila. Tapos hila. Hila guys. Pagdating dito guys may kuwan. I-salpak natin guys. Tapos hawakan natin ito. Yan. Hila ulit. Yan guys yung kalabasan niya guys. So, yan. Yan guys. Yan guys, naisalpak na natin yung net niya na ginawa natin. Oh. Ganyan yung pagkasalpak niya guys. Oh. Tapos yung ngipin niya. Ayan. Tapos ayan siya guys, may but-but siya sa gitna. Sa bagay hindi kasya yung kwan dyan guys. Yung mangga na malaki. Kung gusto mo namang lagyan ng kwan, net, pwede naman. Yun yung pinangtay ko guys. Ganun din pang tayo ko guys. Oh. At ito pang... Hi guys. Natapos na yung sarang-sarang na ginawa natin. Ito na po yun. Ayan. Ito. Ayan. Subukan po natin kukuha ng Indian.